पुणी अंगनवाड़ी कर्मी मानकर आंदोलन पर डाकरा जारी एवं पुणी लागिपाती अंगनवाड़ी कर्मी माने तांका सहायता सहित जोड़ी होई एबे पुणी डाकरा देइछंती एवं जेउ डाकरा गुड़िक जिला रो अधिकारी आमर जे रहउछंती आईएएस ऑफिसर जे आमर जिलापाल रहउछंती तांकर सरकारी ऑफिस निकट रे मध्य डाकरा देइछंती एवं सेठी मध्य आंदोलन करिछंती ताहा सह विभिन्न जगह रे एबे आंदोलन करिवा पई पुणी संगठन गढ़िले अंगनवाड़ी कर्मी माने एवं ताहा सह तांको सपोर्ट दउछंती तांकर सहायता कर्मी माने ताहा सह बहुत किछि से ए संगठन माध्यम रे बा ए आंदोलन माध्यम रे बहुत किछि आगो को बढ़ेबे बोली आंदोलन को ता नै कि स्पष्ट जणाई साइलेनी एवं आंदोलन रो पुणी एक मोड़ नै कि आसुछंती अंगनवाड़ी कर्मी माने ताहा को नै कि आज रहइबो भिडियोटी अंगनवाड़ी कर्मी माने पुणी कोन पई आंदोलन डाकरा करिछंती एवं आंदोलन डाकरा तो जेहेतु आंदोलन तांकर किछि दिन पूर्व मध्य डाकरा से देइथिले एवं आंदोलन मध्य करिथिले आंदोलन फल रे मध्य तांको खूब शीघ्र आमर प्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा आसीथिला मध्य नोटिस कि आपण मानकर दरमा वृद्धि करा जिवो पुणी कोन पई एबे अंगनवाड़ी कर्मी माने आंदोलन डाकरा दबा पई जाउछंती ताहा सह तांकर सहायता कर्मी मध्य तांको सह जड़ित रहिछंती एवं सहायता कर्मी माने मध्य मिली मिसी उभय पक्षरु आंदोलन करिया पई पूरा प्रस्तुति करि सारलेनी एवं जहा फल रे ए आंदोलन केते बड़ होबा पई जाउछि एवं कोन एयार मोड़ नब आंदोलन रो बा केबे केउ तारीख ठारू आंदोलन आरंभ करिवा पई जाउछंती एवं केबे डाकरा दवा पई जाउछंती बा तारीख तांकर ठीक हेलानी कि नाही संगठन केउ जगह रे स्थिर करा जिवो तार समस्त डिटेल्स ए वीडियो माध्यम रे जानिबा चलंतु आ देरी न करी कि वीडियोटी को आरंभ करिबा एवं वीडियोटी को आरंभ करिवा पूर्व मु आपण मानको प्रिय कान्हा आपण मानको स्वागत करछि कान्हा रिपोर्टर यूट्यूब चैनल को एवं एही यूट्यूब चैनल ले आपण माने सर्वप्रथमे अंगनवाड़ी कर्मी मानक ठारू आशा कर्मी मानकर समस्त फुल डिटेल्स सह तांकर दरमा जहाँ भी रही जेते टंका इनक्रीज हबा सह तांकर फुल इनफॉरमेशन आ डिटेल्स ता सह देश विदेशर समस्त न्यूज सर्वप्रथम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेनु जदि चैनल को नुआ करी विजिट करछंती पाखरे थिबा सब्सक्राइब बटन टी को ऑन करंतो एवं बेल नोटिफिकेशन ऑन करिया पई जमा भी भूलिबे नै कारण प्रत्येक दिन आपण मानक पई वीडियो आसीकी पहुंचबो। चलतु फुल डिटेल्स आपण मानकु दबा सर्वप्रथम आपण माने जानी रखंतु अंगनवाड़ी कर्मी मानकर जो दरमा वृद्धि को नै कि किछि दिन पूर्व बा जेतो बळे हमर एई सरकार जे मोहन चरण माझी एबे अछंती ओडिसा मुख्यमंत्री जेतोले बीजेपी जितिबा पूर्व जेतोले से जिति नथिले इलेक्शन आसीबा समय रे कुहा जायतिला कि तांको मानकर टंका वृद्धि करा जिवो कारण अनेक दिन हलानी अंगनवाड़ी कर्मी मानकर काम आपण माने भाबुतबे सहज काम बा छोट चाकरी ताहा जमा भी नुहे अंगनवाड़ी कर्मी मान चाकरी सबुठारु अधिक कष्ट काम रही आपण माने गोटे केन्द्र को चलेबा बा गोटे अंगनवाड़ी केन्द्र संगठन को चलेबा गोटे छोट कथा नुहे एवं ताहा सह से साधारण गोटे स्त्री लोक मात्र एवं से स्त्री लोक ही जो चाकरी पदपी रे रही बा से चाकरी तुलन रे कार्य करूची से हिसाब रे ताकू दरमा मिलू नाही किंतु से दरमा को वृद्धि करिया पई से बहुत मात्रा रे चेष्टा मध्य करि साइलेनी बहुत अनेक जगह रे मध्य संगठन करिबा मिसी कि आंदोलन मध्य कलेनी एवं एहा नै कि बहुत किछि से कार्य कलेनी तथापि तांकर एपर्यंत कोनोसी सफलता देखिया पई मिली नाही एवं तांका मानकर दरमा वृद्धि करा जाय नाही आपण मानकु टोटली फुल क्लियर कथा मु ए वीडियो माध्यम रे जणाउची बा फुल डिटेल्स आपण को जणाई दउची। देखंतु जेहेतु मिलिनी सफलता मिलिनी पुणी अंगनवाड़ी कर्मी माने एबे आंदोलन करिवा पई स्थिर कलेनी किछि दिन पूर्व आपण माने जानिथिबे एही कान्हा रिपोर्टर यूट्यूब चैनल माध्यम रे मु आपण मानकु जणाइथिली कि तांको मानकर आंदोलन मध्य पुणी कार्यकारी हबारे लागिछि एवं आंदोलन पई से डाकरा मध्य देलेनी पुणी एबे आउ गोटे डाकरा से देई सारी छंती एवं से डाकराटी को से कार्यकारी करिवे किंतु पूर्व डाकराटी रे से कार्यकारी करि नथिले हुए तो केवल डाकरा देइथिले बा डेट तांकर फिक्स होई नथिला किंतु एथर से डेट फिक्स मध्य करिवे। आ गोटे कथा मु आपण मानकु जणाइ दउछि एपर्यंत तांको मानकर डेट फिक्स होई नाही किंतु एतिकी अंगनवाड़ी कर्मी माने एबे करिसंती तांको सहायता कर्मी मानक सह मिसिकी समस्त जिल्लार जो जिला अधिकारी जे रहिसंती जिल्लापाल तांको ऑफिस निकट रे मध्य से आंदोलन करिबारे लागिसंती ताहा सह से मध्य धारणा मध्य देइसंती रिसेंट जाजपुर रो एबे जिल्लापालक ऑफिस पाखरे मध्य अंगनवाड़ी कर्मी माने मध्य बसिथिले जहा सूचना मिलिजे एवं ताहा सह अनेक जिल्ला रे मध्य जिल्लापालक ऑफिस पाखरे मध्य आंदोलन करिसंती अंगनवाड़ी कर्मी माने एवं राजरास्ता को ओल्हेई नाहांती राजरास्ता को ओल्हे
କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାରି ହୋଇସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କି ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଦରମା ଏଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନି କି ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିନାହିଁ ବା ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯେତେ ବି ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯାହା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମିଳୁଛି ବା ସୂଚନା ଯାହା ମିଳୁଛି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଯେଉଁ ଗଡ଼ା ଯାଉଛି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ମାସରେ ହେବ ଏଇ ମାସର ହେବ 2-3 ମାସ ଲେଟ୍ କରାଯାଉଛି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ 2-3 ମାସ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି କି ଫେର କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉ ଏଥିସବୁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଗ୍ରହ ବା এই ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ ଏବଂ ଦରମା ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁନାହିଁ ବା ସେ ଯେଉଁ ফাইলটি পাস ঠিক ভাবে হোনাহি কাহিঁকি এমিতি হচ্ছে বা কাহিঁকি এতে দিন হেলানি রহিছি এহাকু নেইকি বা এই সবু কারণରୁ ସେମାନେ আন্দোলন করিয়া পাই যাহা জଣାইଛନ୍ତି বা এপর্যন্ত তাঙ্কମାନଙ୍କ পাখরে যাহা সংগঠন দ্বারা এই সূচনা আসিছি এবং কেউ তারিখ সে সংগঠনকু পুরা স্থির করিকি বা তাঙ্কর হোল বৈঠক বসাইকি সে কেবে আন্দোলন আরম্ভ করিবে কি কোণ করিবে তাহা এযাই কোনসি অপডেট আসিনি আসলে সর্বপ্রথমে আপনাମାନଙ୍କୁ এই চ্যানেল মাধ্যমে মিলিয়া পাই বা পাইয়া পাই পাইবে আপন মানে এই প্রথমে এই চ্যানেল মাধ্যমে জড়িত হইকি থান্তু বা সবুদিন আপন মানে চ্যানেলটুকু যদি জড়িত হবা পাই চাহুচন্তি তাহলে পাখে থিবা সবস্ক্রাইব বটনটিকে অন করন্তু বেল নোটিফিকেশন অন করিয়া পাই জমা ବି ହେଲେ ভুলিবে নাই কারণ প্রত্যেক দিন ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟାଇପର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯିବ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଏଇ କେଉଁ ଖରା ତରାରେ ବସିକି ବା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୋଟୋ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବା ସରକାରଙ୍କୁ ବା ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସପକ୍ଷରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର এই କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରେଇ ଦିଅନ୍ତେ ବା ସୁରୁଖୁରୁରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମାସେ ବା 2 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏତେ ଥର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ କୌଣସି ବି ଦରକାର ରହନ୍ତା ନାହିଁ ବା କି ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ ଏହି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୟାଲେରୀ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ମୋଟୋ ରହିଛି କେବଳ ସ୍ୟାଲେରୀ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ଏବଂ ତାହା ସହ ଯେତେ ସାରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର କି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।